Star Wars Jedi AR kreiran je od strane kompanije Lenovo, a namenjen je svim zagriženim ljubiteljima kultnog serijala Star Wars. Ovo pakovanje sastoji od kontrolera u vidu svetlosne sablje, headseta i trakera koji se postavlja na pod. Star Wars Jedi AR podrazumeva da se likovi projektoru na staklo headseta, tako da ih korisnik percipira kao da se nalazi u njegovom okruženju i potpuno je svestan svih dešavanja oko njega mimo aplikacije. Traker koristi dve AA baterije. Uređaj se puni preko micro USB punjača, a telefonom povezuje preko micro USB, USB-C tipa ili Lightning konektora. Neophodno je korišćenje Android ili iPhone telefona i Star Wars aplikacije koja se besplatno preuzima i kasnije ažurira sa dodatnim sadržajima. Aplikacija je besplatna, ali radi samo uz ovaj headset. Treba proveriti da li je telefon kompatibilan sa aplikacijom, načelno su svi noviji i jači telefoni kompatibilni. Nekoliko modova igranja su nam na raspolaganju. Bitke svetlosnim sabljama, igra svemirskog šaha, bitke svemirskih brodova, zemaljske taktičke bitke. A postoji modovi za dva igrača, ali su neophodna dva AR headset uređaja. Dovoljno je da se poveže na istu Wi-Fi mrežu. Cenu ovog proizvoda možete pronaći na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ukoliko vam se svidao ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš kanal.